ويزر خورز نختیری کشته بازون گوت نبستر سوگت ساوتی مکم کم ایفیر اینفرماسیون را آغدا بون ستودی گبرات ایرین رایدیان آلسبر تیرا آغدا سیراغ در تیماتل. ووس ایو ازم خدمه سرماگون بازر دفلگت تفاخومه تقدر وزن فنداغل ساون پرسدورا. سرننسن آرستر سدپت وورتدر دانیتسکاک زن وور بخواگ آدم بابرکوتا پریزیدین بیبلتانا دولی. Ювар савен сасардогун проблемата Ленингор администрации сархлавак хатсакта сарыстая бакханга кустен. فخامتک در وز رایسن پرسدورا ویلور سوزنیز بناته اما یا امغد وزنیز آفزای فلدر افتما شوفرتن فادات وزن افتا ترانسپورتن انمن قبق داکومنت رازبل غوباست تکننندر تیما در ترکنزنیز نواتخ سک بازرت استیلا وزرایسن تخیکد راز در بیره ساخت دلوان قدی ودنر و چه پرابلم نالوزن سکوت زاگرتد نوج در ایو آخچیاک فارس نر ریسپوبلیکای سرچتن فادات وزن نوک فخامتک در گوند واگورد مگسکه وز ایسن. Na Respublika ama varasi kuxtariagade bazard magaska nerai festemene beste afta transportan finsun darozen varasi ma voskay khunen suiray sene procedura ama yana afta warje tendatsiste insun daray wa maidaran raysan wzen am горате ama wzen ю фазай филдар амгодма. На данный момент уже ВУЗ выдаются не на как полгода раньше, а уже выдаются на год. Это уже тоже облегчило. И с очередями уже из-за этого тоже чуть будет легче, потому что не надо будет получать так часто ВУЗ. Мы же в рамках своих компетенций помогаем участникам, нашим гражданам тоже в рамках таможенного законодательства Евразес, а также в рамках наших полномочий помогаем тоже нашим гражданам. Далогзера мجوابنات کنن ریسپوبلیکای تاموژنه در امیا کوشتن خستم گسکه ووز امغادیواز مدتن краید توی ودای فستم وازم пункт нолваем. Совместно с нашими российскими коллегами осуществляем досмотр грузов, оформление, то есть это выгодно, легче от этого становится и нам, и как и нам, так и участникам, так что так как сокращается время оформления. ومایل دایما کسوت سمای автотранспорт فرستن دکومنت سیدار کنن گنن و تخیموال داموجنین کمیتیتن آتسقط داغنسان کنه وی اما ماشین تخیتوتن سبون که وزن انما قگ دکومنت فنداغل آتسونایت سالدر بون رازدر سفیدار کنن. Учетные карточки будут действовать в течение 5 дней. Ну, например, сегодня выписали временный ВОЗ, и вы можете в течение 5 дней, любой из этих 5 дней, выехать. Например, сегодня не смогли выехать, и в течение 5 дней вы можете въехать в Российскую Федерацию. Остались только технические вопросы, так как должна быть одна сеть у них с Нижним Зарабагом, так как если будут выписывать временный ВОЗ в Схинвале, то на Нижнем Зарамаге тоже должно в реальном времени это высвечиваться на компьютерах таможенников Российской Федерации. ماشین تخیصوت بیرت نرمان زونز آتسا ایون دینته. نیم بستاک تومایت بیودر آرخ با قو ریسپوبلیکا نتمه آتساون اما بیره رستک фейсаф вуз бар райсен тхей. Даже было и час, может больше и часу, если ты третьим стоишь, четвертым, пятым. А если ты первый, то минут 20-15. Ну, на год будет лучше, чтобы меньше будет забот и дольше будешь ездить. آبایت ولادیمیر در آبون ووز رایستا یوز امغدمه و من اخصاص گونون رای راده لون امیرستک انقاج صافن کینال قوزن وی. Я вот часто езжу, вот неделю езжу, 2 раза может быть, но не этом смысл. Вот бывает так, есть по делам, да, все граждане России, 99%. И они по делам едут, и детей в поликлинике возят, и здесь по 3-4 часа бывает иногда и задерживаются. Taможnyán punkt de lagzeremece szertőezte, eme bazajrek telasınıl zurgiye banısan ırtsıd. Zerge asıqı takime der ademen problemeten nevedzen. Bezert stella xaribatarnul texti Jonitz xurbatı vera informasyon ravaqt abun. سردنسن آرسترسد اپت وورتدر فادت مگسکسن خوزکنن ریسپوبلیکای سرجتدر ایفغد کرین ریسپوبلیکا ما دانیتسکای ارسدست زن وور با خواگادم و دون وازک دون ویکتوریا بابرکوتا پریزیدنت بیبلت آناتولی اما سن زاختا نفسن خسته سوالتن تبا خسته لورته
Нападсахады сархалавак бибултанатоли бабара кота Донецк адамун республикая растагмар отсаун кайбаку дуцы адамы. Цепордуа лихдоны кацетайдуын цепорысты сывалатта. Юл кастарылсава армастар иос. Хусари рестон мерседесты алсав гакория. Не переживайте, Донецк выстоит, вот, и все у вас будет великолепно, особенно вот у этих детей. И завтра они будут рулить своей родиной, созидать его, развивать его, да? Так или нет? Как зовут? Александр. Сывалатты фылдарысты ахыр заута ама президент кудбаны санкута автама эскутса гырцы дуэдун скулама борвитыны фарст. Вамай дартарма удунан фадат вудзан алы хузун кружокта ама спортивун секций там савынандар. Программа у нас вся на русском языке. Если кто-то хочет изучать осетинский язык, направим тоже. Ну а так вся программа у нас российская, так что особой разницы вы в школьной программе не увидите. Наридаган сывалаттан алхадырцыдысты ахуран сацыqa высыр мажита. Хасы фарст эскутса гырцыд горат администрация ахуры хаяд ама политикум партии югун дирыстон хосай. Сывалатта юл кастар афет зид Богданан падсахад сархлавак бола вар кутта галяска. Бибылтан Анатолий сывалаттан фекусын кутта рахчы сахахтам экскурсии кай акан зыстывойты хай. Вы когда последний раз катались на санках? Значит, планируете на четверг. Поедете в одно из самых красивейших мест Южной Осетии, Згубир называется. Лихдон Тимофей Белдерестаджи президент баны санкутта захгадан басы адам фарс балавын амаса Украина нацистон режима эссари барканын фадыл. Варасек ухтариагады позиции растыл баны майнын санан артыцажи деккага марты театралун фазваты вахт артсаудзан митинг. Мы через это все прошли. Мы прекрасно, вот если вас кто-то понимает, то понимаем мы. Потому что мы через это проходим. Мы то же самое у нас было. Свобода никогда не дается. Свобода всегда отвоевывается. И будущее своих детей мы должны без сомнения отвоевать. По-другому быть не может просто. Только так. И мы вместе с вами это сделаем. С Южной Осетии поехало очень много ребят, сейчас там находятся. Они там были и тогда, и сейчас. Уажита сахадак дар бузнажин хаста захтойна республикай саржитан ама президент Бибулта Анатолиян. Ахам қарм ахассам кайравды стой уйты хай. Елена Гетсевичан исыс тербинун тафала хусари рыстон ма арсид я хастак свалунима. Я бинун тасепат тар базад истрай гурам бастаем. Здесь, вы знаете, настолько доброжелательные, отзывчивые люди. К нам каждый день кто-то приходит. И вот жители рядом, многоэтажки, они вчера нам приготовили ужин. Огромное им спасибо. Это было что-то невероятно вкусное. Местный повар в ресторане «Виктория» очень хорошо готовят. Вы знаете, мы даже попросили, чтобы готовили поменьше. Потому что все просто невероятно вкусно, сытно. Спасибо за прием. Лихдон тансарынан арастырцыт аппат уавартадар. Республикай саржитадарсын ахусканын сафадат тамгаскам. Халсадун продукты вала дарасай арбаха сынс казанта сывалаттан. Такси экономы службатар арасма кутахам каппарис амаддан басакт горат ласысты анаргай. Говустагында остаты заур кусраты тамирлан информацион ралахт абун. Дәрғватин рәстәджедан басы адам сардысты тасыбын, выдуны қсан ирестуны адамай вымчи арсарт выдундар. Халарадун бәстәті уавырма яқу саздақта хусар ирестун, сахат бардинаттарсын фетсак баныматтана бәсті. В России политика фарз балавыны сананнам райсум деккаган марты театралун фәзваты тавағдыр сәвзен акции. Festagosты dargıdan basit sağdı kuttoyuna xusadan fələbbət duni ası quttacı fədil niçini çizirttam. Nügulan bəstətənəvit toymana qıstoy sabır sərəq adam kudmarins əməsə kut könəkkənin suey. Duni bəstətəy quttag nikay və dastazı dargıdan bas adam tasıbın kut sardısты öməm. Ukrayna ərdigəy səbbin uzuxay kudıqstoy uey. Donetsk Lugansk adamın Respublikatı xədbar zinat fıtsaq banımatta xusari ristun. Həmən ərdər məxləb minəgnə quzdaram xəlaradun bəstətə citsağta цəvə vədumməm. Ası buntuna Mercedes liğdun təməmaq nərəy fəstəmə дər səttəstəm Очень рад, что уже, можно сказать, что сейчас луганчане и дончане, они уже в принципе в безопасности.
Мы со своей стороны надо не забывать о том, что Южная Осетия первая в мире признала независимость этих республик. И мы это сделали осознанно, а раньше всех в мире мы это сделали потому, что мы знали на своем горьком опыте, чем могут закончиться дальнейшие никакие, скажем так, переговоры. تکات آویدیک سپور از فلدر سر دانیتسک و من بانتس دانیتسک راتساون فلی ابون نوفیروخ کنن اوکراین اف ستون تسردوم میتم یعنی خستم گس که دانباس سرجی تبن زوخین قلمکاست است و رسیه دانیتسک ملوگانسک آدمون ریسپوبلیکات خدبار زینات کدبان مایزنومه از ایران دا فلا شهرن دانیتسک وجه 880 размером ما مش خشت باید تا ما 14 ما آدم ترسن چه آدم بیره فمارتو وجه استین وجه خدا تیتلن پرخوتو می تکات آویدی کدرازش تا اومگس که دانباس آدم بوز نگسته و رسیه آخمونا فراخستنت خی کتسی نسانو آدم ملتای هاید ورزن کنن و رسیه مدانباس خیسا و ده آفون الارخایت تفستیو اگم بانتست مینگای آدای مکتس ایواکواسی کننن سوار ساکوت آدم автобус стационарит куту нацен маца таможня маца се таможня это поезд телевар то маца лостой алкара республика мадар خوستاری رستون خورد زونن ساده مگاد نخمه ایدئولوژی اندفداد سووی اما سازردتل دارنس نگول ایناک بستت دور استانداردتم ایران آدم سید در نیچی خستانه فدیس قرنی که مخدزه کتا دونه اخسانات صبر لود مختر دوامینست مازه فسار ایناک اخسانگرستی ککنک کت دوید ویت خیرای سومدک که گم تئاترال و فضات وقت در سوزن آکسی و رسی پالیتیکای فارس بالاون نسانن ویت بسته کس خوستاری رستون آدم فیر وزن کتا سکنگی جو تاکسانا میدویترینات تلکامپانی ایر اینفورماسیون راوخت آبون Skutsak arsidiste bire sardvagun farstete. İvğudas Bakanga Kustafadıl Xıgdratta Leningor rayon administrasiye sarglavag. Ambırda xadraysta xisadı sardar bekuyti genadider. Ve sarjeten nevzbavertan rayfastamader kust kaytsavzenis rayonu problemata ivvarskanenil. لینینگور ادمینیستراسی کس سیراج در باستود سرجت کردیت دست خست کننیمه. لینینگوی رکت سیراج در قاست کود توی فندک تو آور خمزخه ده سوختینات دون خر اما نازن دون پرابلیم آواریون اما ادزلا گوارد سترن خزرتیز و دون سالسک کنن فدل. پرابلیم فارس تخسنود سرجت کسته به نتیسیفتون کنن فارس در آتسو گا آز بلام خواست فارس تن سفل در اخست ارتسدستم. Завершен текущий ремонт администрации поселка Ленингор, а также текущий ремонт памятника Великой Отечественной войны, расположенный в Ленингорском районе. Благоустроена территория парка в поселке Ленингор, а также территория детского дома творчества. Завершен ремонт уличного освещения в селах Ленингорского района с перевыполнением плана на 80%. رایون ادمینیستراسیان سالسا کرینیاک цифендек таведудун энсахаст коттойса 70%. Общая протяженность обслуживаемых дорог в районе составляет 120 километров. Администрация Ленингорского района не раз доводила до сведения правительства, что парк спецтехники района нуждается в обновлении. آتسو گازد سالسا گرچدست لینینگور پاسیولوژی امتزولد قوه نوازن دون خطلتم. آبره و قوه امزرن دونن رایف در تصدی آغاست. فلایوه پرابلیما تاود اختصای فرستراخی سنکنن قطاجه. و مگسکت سال در آبیکت کستتم باکون در تصد ارمستر سیوخای. خیخد لور در صد قوه خزاراد فادجه باکنگه کست فدل در. گولیت ولادیمیر بانسان کوتا زغزخت ایوخای باز زاینس اگستی. و ایتافت ساج در باستو دون خردون سنکینه فاکنه و ایمه. Неосвоенные земли, между тем, зарастают кустарниками. Из-за отсутствия мелиорации вынуждены выращивать только зерновые культуры. Поэтому есть крайняя необходимость посевов кормовых культур, а также строительство водохранилища для водно-растительной системы, указанной в земле. رایون خسنادون سارده آخشیاک بنا تاخسنس کلتوره اما فسی و دون پالیتیکه آفتما سپورت خایات تدر اما کت گارانتی نفسی وگن ایف در سدست بیره مازلت دوت درسن بانتست گرد کلتورون اما سپارتیو مازلت آوازن رایون ادمینیستراسی سرغا و گولیت ولادیمیر کدبانسان کتا و مگس کس کت ساکت سوت سرجت کسته سیفتون کنن فارستر فلاوی میوم انگارده و کوالیفیکاسیون قادر تسوختینات تخین والای سپیسیالیست در باخونن تا نختور است объективون آخوسکتم امبالون کستمست اما службе اون سرن Наиболее востребованными были бы специалисты в области экономики, юриспруденции, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. قاو خزارات رای رست فارس بالا و نسان خیسواد ایسه امبالون گاه سفته بانسان کتا خیسواد سردار بگویت گینادیم. Если предприниматель понес какие-то затраты, допустим, он закупил, к примеру, скот, 80% от
потраченные денежные суммы ему возвращаются. Теперь, если предприниматель закупил, допустим, крупный рогатый скот на 1 800 000 рублей, из этого миллиона возвращается обратно этому предпринимателю. Գոյթը գենադի ծերջտան նվզբավ արտարախ չկայերքես ծստրայոն բրոնդոն բալիգոն սարազն ֆորստմա կադրթա ամադոն խարդոնը ծուղցինյադ ստեբնատոն տելեկանալ իրը ալավարտամ անակ օլիմպիակասն ամանդար ֆորստը այ վարսկաննլ կայքուստը նրայ ֆաստամադար Կոկոյտը Անժելա մեդոյթերինյատ ծխորբատվերա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Արձրտոյին եսարդեմ ասֆալդը ստադը լբակաստստը նիմ զավգաթա նացո մուզեի արմսըդստը զնգունդ ախորգուն ջուսույթը նավի ռուխսնում։ Մսեն իզարը նբաստը սարղլավակ բանսանքուտան նավի կայունը ադամը սարստերձին ադամը նացի ყազդық դինատ, ամավը մգասկայանում լղամը բայգումուա մուզեի։ Նասուն մուզեի վաղդրցել ջուսույթը նավի մսենիզար մուզեի դիրեկտոր զասիթը միրաբր ձրտազնդգունդ ախորգունդ ֆսակ պոետ քուրդիա չնտալմացկանակ ամա պուբլիցիստը ցարդ ամասֆալդը ստադլ նավի իրոն լիտերատուրա ամազոնա դգաբից մեծը խայբավարդ բախաստա վեմեն զնսարը գանանու վեյա ապատ սարսնվունդ կոտտարայ գրամբաստա ամանա ադամан բանսան կոտտա զասիթը միրաբ Мы не сможем сегодня охватить все то наследие, которое оставил Нафи Джусойты. Это имя для нас всегда было, и я уверен, будет предметом гордости. На Республике культуры министр засеты Жанна Разерта Джусойта Нафита Хайяма Синектем. Но каждый день, когда я с ним здоровалась, с Нафием Григорьевичем, он мне говорил: «О, ма, куда рак хараферт». Я знала, что он дядя, я знала, что он величина. Но я никогда близко не подошла, я его крепко никогда не обняла. И я очень жалею об этом. Расул Гамзатов обещал приехать в Осетию. И кто, наверное, видел фильм, который он передал, это было лет 10 тому назад, о Нафии. Это, наверное, исповедь человека, который ценит душу другого человека. Вот такой был, наверное, Нафи. نافی خوگلاودیا بوزنجن خسته زاختا ارم بردوف جتن یفس مرمین آخم قارم سینک تخی ویلم بنگر زرتا و من یسفل دستادل اما بانسان کوتا ام برد کرد دسته یک اوخفسته تا کسی تقوی مخور راوازن نافی بتگن رای بردی جان راش ساختا جان بوزنگ دوان در پروژه تخی یادم تخی رای بردی یادم لکات فکوتا سداری ترم باجدی بنتاو دورم برد کوتون أدبت دست أفضاي تومه ودون آسياش دراسة وزنيش الشاس تومه داش دراسة ديش ويفاشتا وزشت بوبلي نаука دوين تومه شتاي بوبليتستيكا شتاش تومه أما ليتراتورا نافي أخشاش تومه شتاي واد أفجاق داري فونس كان أخشاش مازال خادرایستان بست پریزیدنت بیبلتانا دولی در و بانسان گوتازاگنافی و نه آدم سرستر زیناد اما نه ناسی غزنگ زیناد و مگس گزندگون داخر گونده گوخفستته اما کستته مخور راسوزسته ایتابتم گسکم. Ezan ayxara Olga Sulikovin. Alşı der saratçısın. Şemay uşa çingo taruх svenuy. Alşı der saratçısın. Şemay mabazayı rukapistay. Ama atçın Resulin atşiz. Avşı aştır kıstı. Ve şemay venoy irun adam yıldır. Hey, son ba intereskentin kaya bon interesken خلاص سرچستم. جوسویت نافی زونادون کستتم خور راواد زنای دارت در ما با خواسته بود فندون سمیزنگه اکادمیگا نومل بایگوم و موزیی در پریزیدنتن خستم گسکه آسف فارستل نخاطست کلتور مینیستریمه امرخچس کتساگر سوزن نافی تخی قرم سینک دی دارت در ما مسنیزه رزال دست زندگوند آخر گوندل فست امزفگتم. نه آدم زغ نافی چواید نزد تایید و زورن در رسمه دوای میر سرسترد نوای کنید مزرده ندوای ونگگ تدی تروزا بیتی تالیم گسرات دمیرلان اینفرماتسور را وغدابون.
Ama karun betene bazunga kenzistem dikege martene beste bun gade berekkenen time. Znavra rayonu Ödzenis Yivgasest kevdaval defqarmat buna yivende 67 gradusy. Yivgasest Ödzenis Zav rayonu der kevdaval defqarmat buna faras 67 gradusy. Axam bun gad Ödzenis Quaysay derval defqarmat buna fon 67 gradus. Lenin Gur rayonu der Yivgasest val defqarmat buna ide 67 gradusy. Yivgasest Ödzenisne Respublika stolica Tskhinval derval defqarmat buna iduvade 67 gradusy. آخر دستنا اینفورماسیون служби басетта гондрумаджи таал вондерна сарда вазат хорс хабар тфадмал нарадун фин балдна ефира.